खनि संशोधन नहीं बर्षिले नवीन न्यूज गट परवर्ती प्रसंग जो माइन्स एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट संशोधन एमएमडीआर एक्ट संशोधन ओडिशार अर्थनीति पाई विपद एभली मंतव्य नवीन रखिछंती। एमएमडीआर आईन संशोधन को नहीं केंद्र सरकार उपरे बर्षिछंती बीजेडी सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। यह संशोधन ओडिशार खनिज संपद उपरे राज्यर अधिकार एवं अर्थनैतिक स्वायत्तता को क्षति पहुंचाइब बोली से अभियोग आनिछंती। या विरोध में राजनैतिक मतभेद भूली ओडिशार स्वार्थ पाई समस्ते एकाठी हेबाकू से आह्वान देइछंती। कहते 2000 मसीह बीजेडी सरकार दायित्व नेबा बेले ओडिशार अर्थनैतिक स्थिति अत्यंत खराब थिला, राज्य को ओवरड्राफ्ट उपर निर्भर करने पड़ता। किंतु 2024 रे सरकार बदलिबा बेलकू बीजेडी सरकार 50,000 कोटी टंकार सरप्लस रेवेन्यू छाड़ी जाइथिला बोली से दाबी करछंती। दृढ़ अर्थनैतिक परिचालना जोगु ओडिशा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हेबा सह गरीबी ह्रास, भित्तिभूमि विकास, विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य करबा संभव होइथिला। इतरे खनि टिकसर बड़ भूमिका थिबा से सूचना दैछंती। किंतु आज ओडिशार अर्थनीति विपदरे बोली नवीन स्पष्ट भाव में मत रखिछंती। संसद रे पास एमएमडीआर संशोधन जो होईछि ओडिशा राज्यवासी बड़ क्षति आणिब बोली से अभियोग करिछंती। एते गुरुत्वपूर्ण बिल को केंद्र सरकार बिना कौन से आलोचन पास करिथिबा एवं राज्यसभा केवल बीजेडी सांसद मान यार दृढ़ विरोध करिथिबा से कहिछंती। ए प्रसंग में नवीन मुख्यमंत्री को चिठी लिखि सर्वदलीय बैठक डाकिबा सह विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन आह्वान करने को दाबी करिछंती। ओडिशा और ओडिशावासी स्वार्थ आगरे केही बड़ नुहे, दल पाई नुहे, माटीर स्वार्थ पाई आमको आज एकाठी हेबाकू पड़िबो बोली से कहिछंती। नवीन का अभियोग अनुसार एमएमडीआर संशोधन बिल राज्यर खनिज संपद उपरे थिबा अधिकार को दुर्बल करिछि। ओडिशा रे क्रोमाइट, बक्साइट, लुहापथर, कोइला, मैंगनीज विपुल भंडार रही और यही संपद मिलुवा राजस्व ओडिशावासी कल्याण में व्यय होगा उचित बोली से जुक्ति रखिछंती। आम लोक धूली धुआं सहिबे किंतु दिल्ली दरबार आम संपद रे समृद्ध हेबो, एहा आमे हेबाकू देबु नाही बोली नवीन कहिछंती। या 2024 निर्वाचन रे ओडिशार लोकसभा को निर्वाचित 20 जन बीजेपी सांसदों को मध्य नवीन सीधासलख निशाना करिछंती। राज्यर स्वार्थ पई सेमाने स्वर उठेई नथिबा अभियोग करी नवीन कहिछंती जे सेमाने राज्य प्रति निज दायित्व पालन रे विफल होइछंती। विजु पट्टनायक राज्यर विकास में सबुबले फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उपरे गुरुत्व देउथिले बोली उल्लेख करी नवीन कहिछंती नुआ संशोधन फल ओडिशार टिकस उत्स बहु मात्रा कमी जिवो एवं राज्य को प्रत्येक वर्ष हजार हजार कोटी टंकार क्षति सहिबाकू पड़िबो। एही अर्थरे राज्य रे अनेक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल निर्माण सह रास्ता, सेतु, विद्युत, अन्य भित्तिभूमिर विकास होई पारिथांता। चाषी, गरीब, साधारण लोकंक पई नुआ कल्याणकारी कार्यक्रम मध्य होई पारिथांता। आम पिला और भविष्यत पीढ़ी को आमे कौन उत्तर देबा, जेनजीर भविष्यत कौन हेबो बोली नवीन सीधासलख प्रश्न करिसेंती। निज वक्तव्यर शेष में नवीन ओडिशावासी को यह प्रसंग में एकाठी हेबाक आह्वान दे कहिसेंती एही माटी आमर, एही खनि आमर, आम अधिकार सुरक्षा पाई मु लढ़िबी, शेष निश्वास पर्यंत ओडिशा ओडिशावासी अधिकार पाई मोर लढ़ी जारी रहिबो। देखो आलोचना करी भुवनेश्वर ब्यूरो हेड प्रीतिकांत नायक जोड़ी। प्रीतिकांत, गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िक विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो उठेइछंती। जो प्रसंग को नहीं बीजेडी निजर आभिमुख्य राज्यसभा स्पष्ट करिथिला और एबे नवीन जो भली भाव में शाणित आक्रमण करिसेंती सेही सांसद मानकु पचारिछंती जे आपण मानकर दायित्वबोध केउ आड़कू गला जेतेबेले आपण मानकु लोके भोट देई सेठाकु पठेइथिले ओडिशार स्वार्थ हानि हेउछि बोली सीधासलख भाव में नवीन अभियोग करिसेंती और ए बाबद रे गोटे सर्वदलीय बैठक डाकिबा पई मध्य दाबी करिसेंती। मुख्यमंत्री को चिठी से संपर्क में लिखिसेंती। तेणु नवीनकर दाबी गुड़िकु निश्चित गुरुत्वर सहित विचार करा जिबार आवश्यकता रही। ओडिशा लोकंकु मध्य सेति पई से अपील करिसेंती। देखो एमएमडीआर संशोधन को लेकिन आगु को राज्य राजनीति रे गोटे बड़ प्रसंग हवा को जाऊँगी। अंतत पक्षे आज बीजेडी सुप्रीमो तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक जो वीडियो वार्ता रही एटा देखला परे स्पष्ट होउछि। कारण आपण देखिबे आज वीडियो वार्ता रे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक जो कथा कहिसंती ये माटी होउछि आमर, ये खनि होउछि आमर, किंतु ओडिशार माने जो हक अच्छी अर्थात खनि उपरे जो अधिकार सेटा को अन्य किए कहीं छड़े नब। कारण ओडिशा अर्थनीति आज विपद रे एही कथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक आज वीडियो वार्ता रे कहिसंती। कारण दिल्ली दरबार समृद्ध हम
ଓ ଓଡିଶା କାହିଁକି କ୍ଷତି ସହିବ ମାନେ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଲାମାଲ ଓଡିଶା ବେହାଲ এইভଳି কথা এইভଳି মন্তব্য প্রথম দিনରୁ যেତେବେଳଠୁ এমএমডিআর ଆକ୍ଟର ସଂଶୋଧନ କଥା ଆସିଲାଣି ଲୋକସଭାରେ ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ବିଜେଡି ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବ ଓଡିଶା। ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ କେହି ବଡ ନୁହେଁ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ସେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଲଢିବେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ 20 ବିଜେପିର ଏମପି ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ଏ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେ ଜେଏନଜିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ, କାରଣ ଏଠି ଖଣିରୁ ସବୁ ଯିବ, ସମ୍ପଦ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ରାଜସ୍ୱ ହରେଇବ, ମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ଦାବି। 12,000ରୁ 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବ। ସେଇଭଳି 2005ରୁ ବକେୟା ଭାବରେ ଯୋଉଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରେଇବ। କାରଣ ଓରିସେଡ୍ ଆକ୍ଟ ଯୋଉ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡିଶା ସରକାର 2004 ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ର ମିଳିତ ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ କଥା ନବୀନ ବାବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରେ ଓଡିଶାବାସୀ 20 ଜଣ ଏମପି କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେମାନେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉ କଥା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ ଫିସ୍କାଲ ଅଟୋନୋମି କଥା କହୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଂଳାପ ରହିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର, ସିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫିସ୍କାଲ ଅଟୋନୋମି କଥା। କାରଣ ଓଡିଶା ଗରିବ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ। ମାନେ ଆମ ଅର୍ଥ ଆମର ଖଣିର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଆଉ କେହି ନେଇଯିବ ଏ କଥାଟିକୁ କେହି ସହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବିଜେଡି ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଥିଲା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସାଂସଦମାନେ ବିଜେଡିର ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଲ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗକୁ ରାଜନୀତିକୁ ନେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଜେନ୍ଜିଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏଠି ଧୂଳି ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ନିଶାଣ ଏବଂ ଯେଉଁ 20 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଲୋକସଭାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ହିଁ ଏ ଗୋଟେ ବିଗୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନବୀନ ଯାହା ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ମତାମତରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ।